Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, mes chers maman et papa. Salam alaikum, amba wanamfa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ami bella jelinfo. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Islamé jama ambaw anamfa o dunia faratan bela jelen kan nga foli be kerengren kala sa bela jelema dante foli mina amandamba masa barikada lahala bela jelina masami ye andan ka bosania ani bogola ji ani bogola ama barikada lahala sugu bela jelina ka konyumalo masami inte mogo jontonyo foni mi ya yoro tonyo makusa masate masaminko makunya masate masaminko ama barikada aka nema bela jelina nema mutilon kaba ala kada ka fiye yɛrɛ samani ma kabla ama barikada la kama sɔrɔ ayi dɔw kɛ su ye anw alhamdulillahi ami ala tanu alibi a hinɛnaw na k'anw to anw b'a fɔ alhamdulillahi ala kulli hali an bɛ sɔli kɛ cɛw bɛɛ la cɛba kan cɛw bɛɛ la cɛ sɔnɲuman kan Muhammad ya rasulullah anaka sodunguna ka sabanyma ani mɔgɔ farala kan ka dina dɛmɛ kisi ni nɛma b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ allahumma salli wa sallim ala nabihina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi ne baw ani ne faw ka bɔ k'aw fo dante foli min na ayiwa an bɛ sun tiritan laban na ayiwa an b'a fɔ ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen min na duwawu fɛn fɛn bɛna kɛ ala k'a minɛ ala ka hinɛ na k'an bɛɛ kankɔrɔya ka bɔ tasuma la ala ka hinɛ an bɛɛ la k'an bɛɛ jurumu kafari ala ka hinɛ an ka tagabagaw bɛɛ la ala ka yafa k'u ye ala k'an yɛrɛ fana laɲa k'an talon kɔnɔ sabu saya ye wajibi ye a bɛna kɛ saya lon bɛ nana a ma jan an na inshallah wagati ni kungurunin an b'o le kɛ an fana bɛ taga mɛ olu le kɔnna an ɲɛ ala an bɛ a fɔ ala ka hinɛ o la ala k'an yɛrɛ fana laɲa k'an talon kɔnɔ k'an fara ala ka jɔn kunna dilu kan alhamdulillahi rabbil alamin an bawo alhamdulillah an tun y'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn baro hali bi min ye ijabu ta kuma ye kama sɔrɔ an balimamuso caman bɛ yen o kɔnɔna firila ka bɛn ijabu ma tellement que dunya b'o kun na u ye dunya ta tulonkɛ ye tellement que u ɲinana u yɛrɛ kɔ an balimacɛw dɔw fana bɛ yen olu fana baniba ma k'u musow kana ijabu ta ni y'an baw kumakan mɛn ijabu ka di n ye mɛ n cɛ tɛ fɛ maa don ijabu ka di n ye mɛ n bɛ maloya la donc alhamdulillah an bɛna ɲɔgɔn baro o de kan bi inshallah alhamdulillahi rabbil alamin an baw an'an faw an ka sabali ka segin ala ma ka lɔn k'a fɔ ko duniya tɛ to so ye ko duniya nin bɛ ban sango a kɔnɔna fɛn an bɛɛ ye tagabaga de ye cila ko sallallahu alaihi wa sallam ko an ka kɛ duniya nin kɔnɔ i n'a fɔ lonaw i n'a fɔ voyage kɛla min bɛ na ka taga an man ka ɲinɛ ni hadisa nin kɔ mɛ an balimamuso caman ɲinɛni b'u yɛrɛ kɔ an balimacɛ caman ɲinɛni b'u yɛrɛ kɔ duniya dun tɛ to so ye duniya ye lon dɔ marasaso lon dɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ foyi ma kɛ o la an bɛ bana ijabu la kun min na n m'a lɔn an bɛ bana k'an yɛrɛ sutura mun de la n m'a lɔn an baw an ka bi génération n k'o le fɔ an ɲɛnɛ n ko an tɛ se ka wolo silamɛlu kɔnɔ ka bange silamɛlu kɔnɔ k'an fa n'an baw sɔrɔ silamɛya kɔnɔ ka na kɛ bi génération k'an bɛ ban ala kumakan ma masa min y'i le dan i le bɛ ban a kumakan ma ala ne baw ne dɔgɔninw an ka segin ala ma sa duniya nin tɛ foyi ye sa duniya nin ye marasaso le ye duniya nin ye tolonkɛ yɔrɔ le ye ce n'est que des illusions. Dieu nous promet le paradis. Il nous promet la tranquillité de la tombe. Il nous promet le paradis. Donc, en quand on le ɲini, en quand on le ɲini, dunia ɲini ni tɛ, en quand ka dunia alikiyama ta le ɲini. O la n baw,
an ye segi ala ma ka lɔn k'a fɔ ko hijabu k'a ma bɔ mɔgɔ si la ni ala yɛrɛ kumakan tɛ ala kumakan batoli walayi foyi t'o kɔfɛ ka masɔrɔ i ni bɛ masa le bolo masa min bɛna segin a ma mɛ masa nin bɛna t'i fɛsɛfɛsɛlo min na i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ a ye ko n digi ala masa ko ne tun bɛ diɲɛ na ko tellement que n t'u kɔ don nin bɛ diɲɛ na c'est-à-dire dunuya ka di n ye tellement sunkuruya ka di n ye tellement ne ɲinɛna e ala kɔ wa e bɛna t'o fɔlen dɔn ala ye wa e bɛna mun fɔ ala ye i bɛ mun fɔ i ka kaburu sigi la i bɛ k'o ɲɛ sigi ni mun de ye i bɛ k'i ka sini i laban cogo i bɛ k'a ɲɛ sigi ni mun de ye i bɛna taa ala sɔrɔ i bɛ taa mun fɔ a ye i ye mun ɲɛ sigi i yɛrɛ ye yomalikiyama ne b'o le ɲininkali kɛ n balimacɛw ni n balimamuso la a y'a yɛrɛ ɲɛ sigi ni mun de ye donc an bɛ duniya kɔnɔ dɔrɔn tolonkɛ na ka to duniya kɔnɔ dɔrɔn dunuya ɲini na ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ fo don min na saya bɛna bara an kelen kelen na o la an baw ne balimamuso segin i kɔ jɔnɔ segin i kɔ jɔnɔ fari min b'i la i ta tɛ beauté min b'i la i ta tɛ walahi fari min b'i la i ta tɛ ni min b'i la i ta tɛ mɔgɔ le y'i dan ala le y'i dan ala masaba le y'i dan ala le y'i dan i bɛ segin ala le ma ala le y'i dan walahi i bɛ nin t'i lɔ ala le ɲɛfɛ a b'i ɲininka i kɛ kɛwale kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na dunya na o la muso misɛnninw sunkurudenw silamɛdenw aw min bɛ k'i ban ala kumakan na ka kɛ dunuya ɲini ye ka kɛ makitaga ye ka kɛ dɔnkɛ ye ka kɛ tulonkɛ ye ka kɛ kolakolon gansan ni finikolodon ye dunuya ɲɛfɛ alahu akubaru ala a bɛ k'a yɛrɛ danbe le tiɲɛ sa a bɛ k'a yɛrɛ danbe tiɲɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya k'a yɛrɛ marasa jurumu na ka masɔrɔ ne balimamuso ala ta le bɛ laban dɛ ala ta le bɛ laban i bɛ sa comme foyi ma kɛ ala ta le bɛ laban ala ta ɲini ala ko k'a ye alijinɛ di musow ma k'an sen fila bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ mɛ anw bannen b'o ma anw dɛsɛni b'o ma ka kɛ dunuya ɲini ye toronkɛ n balimamuso sabari e ko ko toi je ne suis pas convaincu dans l'obligation de porter l'hijab c'est que tu n'es pas convaincu toi de porter l'hijab tu veux être convaincu comme ma soeur tu n'es pas convaincu jusqu'à ce point là ma soeur de quoi regarde le ciel sangolo filɛ dibi bɛ don kɛnɛ bɛ bɔ lolo su bɛ ko lolo bɛ bɔ san bɛ na an ɲɛ tɛ sanji la mɛ a bɛ ka jigin kan ali bi ne balimamuso ne balimacɛ toi tu dis tu n'es pas convaincu i muso kana sutura ta k'a yɛrɛ datugu n'a ye ne balimacɛ sani an m'o yɛrɛ fɔ i yɛrɛ dilancogo fɔlɔ i yɛrɛ ɲininka i dilancogo i kan ka kabakoya ala la i dilancogo yɛrɛ la fɔlɔ kamasɔrɔ ne balimacɛ ne balimamuso i yɛrɛ filɛ ala y'i dan cogoya min na i yɛrɛ filɛ masaba y'i dan cogoya min na masaba y'i dan i kunsigi min b'i kunna ala hakɛya i t'a lɔn kunsigida min b'i la yɛrɛ kunna i t'a lɔn masaba de b'o lɔn walayi ni kan k'an n'u kɔnɔnɔ ban an dan cogoya filɛ ala bolo a y'an dan cogoya min na c'est tellement mystique que jusqu'à présent on dit que non on n'est pas convaincu à la parole d'Allah on n'est pas prêt pour porter le niqab on n'est pas prêt pour porter le hijab on n'est pas prêt ka sutrata ni prela lo mina bina sutrata ni prela lo mina mina sutrata ne balimamuso ne ko de fɔ aw ye o n ko contratant sini ala cɛ contratant sini mɛlɛkɛ mawutu cɛ lomina ala bena yamaruya di malakɛ mawutu ma kana ile nɔfɛ i se t'a la bi i se t'a la sini o la ne balimamuso hijabu ta sutura ta ala kumakan ne en prenant l'hijab tu attends d'obéir la parole d'Allah en prenant l'hijab wallahi i gbɛrɛni bɛ ala la en prenant l'hijab tu prépares ta tombe en prenant l'hijab tu prépares ton lot de la vie n'est pas seulement que de jouer. La vie n'est pas... Toute cette vie-là, c'est une misère. Alors préparons-nous avant le départ. Et le départ, on le fait avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chères mamans, il est temps que vous preniez conscience de vos actes. Il est temps que vous compreniez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous attend. Et qu'il nous attend, et les supplices de la tombe, on ne sera pas épargné. Il y a une très grande chaleur là qui est là, qui nous attend. On dit, je ne suis pas prête, je ne suis pas convaincue d'abord à prendre l'hijab. Ma soeur, quand tu seras convaincue de prendre l'hijab,
Quand toi, tu vas être convaincu de prendre l'hijab? Quand est-ce? Quand est-ce que tu vas te soumettre à Allah? Quand est-ce qu'il est venu majiri Allah? Parce que qui te dit na majiri ti la oui. Ne balma muso, tu n'es pas convaincu de quoi? Si tu n'es pas convaincu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois le Coran, tu crois l'existence d'Allah. Si tu crois à l'existence d'Allah et que tu crois à le Coran et que tu sais que le Coran, ça vient de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas convaincu de quoi? Toi, tu n'es pas convaincu que Allah t'a créé, tu n'es pas convaincu qu'il y a les anges, tu n'es pas convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un messager qui est là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu nous diriger, nous laisser avec sa sunna pour partir. Tu n'es pas convaincu de quoi? Tu n'es pas convaincu qu'il y a la mort qui va t'atteindre un jour? Tu n'es pas convaincu de quoi, ma soeur? Prends le hijab. Sutrata, lomina, sutrata, sanobini sutra, lomina kiti la kaburula. Sutrata, lomina, wallahi meleke matu bina na loinye oye nimisaye. Sutrata, olebi kumabo yo malikiyama. Sutrata, olebe kaburu dengene ya nogoya ima. Do ba fo ko ma pre ijabutala. E ma pre ijabutala muna. Ala ba fo anyene suratu nur la. Aba fo anyene surat azab fana kono. Agbeni ne ambe muso ye kan ba ma an bani ba male no te agbeni no anye an se ga ban ala kuma kan ma kwa agbeni na anye suratu la kele surati chama de be kuma na muso ka sutra talila mais sutra tali le ka gele muso ma ni fem bela jere ne mune koson sutra tali be se ka gele ya awu ma chogodi amba nye experience doke olona nye photokoro dota aninga chose nya 600 labeni nya sutra finita ka ke exemple ka yira muso la ko adamaden iniki ka existence lon duniana ni ka lon ka fo ala le ki dan I ka lon ki be se ala le ma I ka lon ka fo ko dunia yo fule ki be fen ni na dunia na ki tata sie ka be zero iya sunguriati ni bo kaburu kono iya chenyati ni bo kaburu kono iya foiti ni bo ala bolo kaburu gbele ya kono ola ibe segi alama ngo yira muso la buko ka se ka famia soro buko ka se ka hakili soro kama soro dunyani ama kono ma meta ka bo akono ne balma muso ifari dogo ifaru sutra ifuru cheye ifaru sutra ala ye important l'hijab ngo le faut tu obéir à Allah important l'hijab tu rapprocher à Allah tu rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala non anye hijabuta anye hijabuka anteriye anye fani brianka andisidala kanya malo do kabo perverdo uma anye fani finta anye musutrata kanye datru ole kadi alaye ala kwa anye sutra leta ala ma fo kanya kana kolombla kenema chemisenu ka flin fo ankofe ala ma fo kanya kana kolombla kenema ube tulonga anasuni tere ola ne baw ani ne fa mune sutra gbele ya ama mune sutra tali gele ya muso ma muso te srana ala nyetu u te srana u laba nyetu u te srana saya nyetu ni e ala mi yere ben dimina ngo slamedon ne be kenema biwa fani tu kana fani sutra lembo bolo chama o ka sokono me o préféré ka nanzaro ka fani kuruni ne do de ko bokene ma pour que chemiseni ka se ko latike nyamima e sona o ibe na chesoro ima son o ibe na chesoro kama soro bena ka wakatili bena furu wakatili bena furu cheli wallahi en t'exposant c'est pas en t'exposant ton corps qui be na furu soro ebi ki fariso mi exposer ni Allah ngo tumune ba bedom kaba tumune ba bedom kaba ne balma muso ifari exposer kun chenyani te foye wallahi chenyani te foye nege ki nege ame ban sutra talima ka antu nazara ka modeli ko ngole fanyeno ngo nazara si de nyabonita anfe nazara si de nyabonita anfe ma onde nyaboni be nazara ofe anga hakili sorotisa anga segi alama anga hine anyerela e min ko ima convaincu ka soroka ibe fe ka convaincu ka soroka ijabuta ne balma muso ile ka lon san hakeya mi bila san hakeya mi ala ya di ilema
dɔw bena ne ka photo ni filɛ k'a fɔ ko a ko malimatu yɛrɛ a tun ka sunguruya le kɛ ka sɔrɔ ka ijabu ta alhamdulilahi rabbil alamin ma a y'a question dɔ poser a yɛrɛ ma malimatu kɔni tun bɛ fani don a tun bɛ mèche don malimatu tun bɛ ɲasi don malimatu tun bɛ produit mɔ malimatu tun bɛ sɔnifara don mais malimatu y'a bɛɛ lajɛlen fili kɔfɛ malimatu banna bɛɛ la munna n ye chance sɔrɔ ala ye si di n ma fo ka na se k'a changer mais ne balimamuso e min bɛ n'i comparer ne na k'a fɔ ne ma ko malimatu yɛrɛ y'a kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ ten alahu akubaru ala n balimamuso an t'an taga lon lɔn an t'an taga lɛri lɔn an t'an taga wagati lɔn ala ye chance di ne ma mais est-ce que o chance ile bɛna sɔrɔ wa c'est la question qu'il faut se poser ne kɔni alhamdulillah ne y'o chance sɔrɔ mais est-ce que n balimamuso ele bɛna o chance sɔrɔ wa muso joli le tola te tolonkɛ la en disant que je suis pas encore convaincu, c'est pas une obligation, c'est comme ça, c'est tout. Muso joli le tola o miri la, fo ka ti la bi dugukolo kɔrɔ nimisa b'o la o tɛ se ka bɔ tuguni dibi kuruba nin na dibi juguba nin na muso joli le tola toronkɛ la walahi k'o farisogo lafili kɛnɛ ma ka turu mɔ k'a yɛrɛ gbɛ pas k'a yɛrɛ bila o bɛ min bi o dɔw bɛ kaburu kɔnɔ muso joli le tun bɛ mèche filan kun na o bɛ min bi o bɛɛ bɛ kaburu kɔnɔ muso joli le tun tɛ sɔnni don muso dakabana waritigi dakabana bi walahi n'a taara kaburuso la o bɛ taa o kaburu yira aw la o bɛ somɔgɔw bɛ yɔrɔ min na o b'a fɔ ko karisa wa nin de tun b'a bolo a tun bɛ ten de mais ninnu bɛɛ bɛ kaburu kɔnɔ ma sœur change pendant qu'il est temps. Ma sœur change pendant qu'il est temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps qu'on a, on n'aura pas ce temps-là demain. L'amour brix là, c'est partout. Adamado mbeka sa suni télé. Saya te soudala. Wallahi ante saya natoye. Anta na leri long. Ate soudaya. Barakasaya le beo barakasaya. Ibe wuri sogoma. Ibi senkan. Sani kata wulada se. Italon ki ibina wuri. Ibina se ka fiemina. Italon wati mina alaba ka fiemina ila. Itolon. Allah bina ka fien bosi la wati mina imalon. Peut-être que c'est le même jour là même. Peut-être que le moment même tu t'apprêtes à dire que il a mis bokata drou kono. Peut-être qu'Allah be fien sama kabula wati la. Ibe la ka snor ibe wuri sogoma imalon. Ne balma muso anga sabali anga segi alama anga segi chienkan ala talebe laban anye sutrata kan fariso dogo fariso ni kanga dogole. Tu dois être fier de ton corps là c'est sacré. Ton corps n'est pas un truc à exposer. C'est pas une exposition publique pour tout le monde de cracher là-dessus. Mais sœur, quand vous vous exposez, il n'y a que des petits, je ne sais pas comment te dire. Mouronyama yeretifle quoi. Adama de nyama jume ne bifle ni tolongelate. Ka flen fui madono ka flen fui kofe. Hein? Kana dagi ki dala ka sura nyana mante. Ambalma muso, iye sutrata. Iye farida tugu, iye fanifin tawo, iye farida tugu. Wallahi, che ala leba di musoma. Ngole fani be mene wo kono. Parce qu'anga se do be olu hakili la, aywa, nte sutrata, parce que je suis encore jeune. Sunguruya, mba ke folo, nin segala, mbe sorokata, ou bien nin korola tumamina, mbe soroka sutrata. Ala, ese balo ele bena sambi nani yere soro. Iba don ali bina sambi woro yere soro. Ala u folo ni taun nasa ala masaba de bodon. Ula ne balma muso hakili soro ali bika segi alama. Ala bi wolela, ala hineni bila, ala hineni bila, ala be ilele, ala beni lele ye kwa, ala beni en muso de. Mais les a fomi ma kwaka sutrata, iba kumakame, che, moi je peux pas prendre, il fait chaud. Moi je peux pas prendre, che, ça là c'est trop ça. Non, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud plus que la tombe. Kabru dibi, o fundeni manjugu. Kaburu sigi, o fundeni manjugu ne balma muso. Tu préfères quoi? Tu préfères la chaleur de cette terre, chose, comment on appelle? La vie de cette terre-là, mais et la chaleur de la tombe. Tu te plains de la chaleur d'ici, comme fundeni bente sutrata. Même balma muso, ebi ban sutra la, mais dugukolo ta fundeni, obe chokodi. Ni bana yantala dugukolo ta fundeni bo ke chokodi. Kama soro fundeni bado le ban kono nai. Donc mbalma muso, anye miri,
ko kaburu dengeneya, kaburu fundeni, kaburu toroya, o ka bon ni e sutara ni ye. Ebe banki sutara, ki kana kolon bla kenema, ka dugu kolon mine, e ala, bita ere kela maloya ko e dunyana. Abe bote, che obi ye, obi desida fle, soutien ere nyanamate do. Simbara fla be kenema ka bla. Do be obe pantalon jini do, pantalon jini fara nine. Ko senda bebla kenema. Katlaka yogoro meshi o ta sisan ka barian kuna sisan ka dunia mine no ye. Setana be ka tolonga mbela jelena. Mbalma muso ya akili la ko dunia o lewa. Dunia yo leye. Ika chenya ni de. Ne ba finyene. Ika diamalu. Ika chenya, c'est précieux pour toi. Ika chenya. Wallahi a garder ifuru cheye. Surtout muso furuni. Muso furuni mun furula. No lu yere fana to yere lona. Olu yere ta kabako ya bena. Ani chemu be banako muso kana ijabuta. Ne balma muso ete ijabuta. Ebe kasange fanigbeli la. Fanigbe ibe kasange okele na kisiri ka jakiti la kaburu kono kom fo imake. Me eko kite na sutarata. Itata kunjime kama me fe ko lelon. Itata kunjime kama. Parce que iya tao, ima tao, ibe na kasange katera ila kaburu kono. Sutra kora ye mune, kasange tewa. Ita do yano ba ataki sirina ikati bla kaburu lawa. Parce que il a coulonté nata à la feu. Ils n'ont levé nata. Parmi tes habits que tu portes là, c'est ce qu'ils vont prendre pour t'attacher, pour t'envoyer dans la tombe. Et le tchè mi fana be bana, il est la métier. Kwe furumuso kana ijabu do, e alane balmache. Ngwile ere fana be kasange fanbe la katara. Parce que tchè hakili la, ko lu fana te na kasange. Mais ere cheto fana be kasange le sutara la kitidi alama. Allahu akubaru. I cheto be kasange sutara la kitidi alama. Inika pantalon jean te na tagade. Inika kamera te na tagade. Inika montoroba dona te na tagade. Inika t-shirt niba dono isno juste na takaburula. Inika wari nyini ba. Wallahi ibe sadomina. Ika monturuba. Ika wari ba. Ika sanu ba. Ika maleti baba nu. Ika voiture baba nu. Ibe ka kamera ka bela jina. Kamera don. Men sara aula. Au mebe ka bankwa muso ye sutarata. Nga lele fo. Chidemba sanuma. Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ngo le fo nga maala soso. Amala soso de meleke jibrila jigila ma lumina kana chida mamala soso. Asela ou ka génération ma au ka a muso kana ijabudo. Au debe ka muso décourager. Au debe ka muso décourager o kana sutrata. Au debe ka muso décourager o kana ala kuma kan bato. Ala koko ka che o kuma kan bato me galon tere ka che kuma kan la bato galon ko ma fana fo. O fana ma fo. Isega banku muso ka ala soso. Isega ban ola. Sutra be tana ala kumakane. Sutra ba angbere ala lila. Donc isega foke ibi muso pousse kata do jahanamana. Donc ton existence sur terre c'est quoi mon frère? Toi tu es là, tu regardes tes amis, la femme de tes amis. Non, tu dois être un bon exemple pour eux. Tu dois être un bon exemple pour eux. Ngole fanyene ame bana ijabu mina ansona amaso. Ikasange tolo, icheto, ikasange tolo, muso, ikasange tolo, che, ibe na sunguru yake, ibe na kamele yake, nyaonya, inika vatiri babao, ibana obetu la jelena. Allahu akbar ye hine feni, obetla ki ikasange, ki ita ki jigidinge kono. Ima sutra wa. Ima sutra, ibana ki muso kana sutrata, obena le kasange ka jigidigu koro. Mais ile mi yere cheto ere fanade, kuite na sutrata, ala ma fo kiye sutrata, mais isalo na ibe sutraka takaburu kono. Ola i banku ki muso ka sutrata. I banku ki muso ka sutrata. Ene balmanche dunia e marasa so e saso ala kuma kama sa ina po prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam son ala kuma tama chuya mina. Son ala kuma kama, ala kuma kan ala bato parce que inimbo le bolo. Itati yere na kadi ala e sur le champ abininta. Na kadi ala e sur le champ abila tarakaburula. Mais ala be hinena ki fle ka tandima ka chansi dima pour que ikase ka yelema. Moro dem fana bibolo yo furu. Ika woro tambala. Furu keni kofe. Ibe banka ye ala kumakan labatu. Ole ko son muso. Na be furu nyini na. Kwa ye furu nyini slamelu kono. Aye che nyini mimbe dina famia.
min be diya kanuna n'a y'ale diya cɛ ninnu ta a bɛ gɛlɛya dɛ e mɔna silamɛlu kɔnɔ ka wolo silamɛlu kɔnɔ i fa bɛ seli i ba bɛ seli awɔ furucɛw fana ale tɛ dina ɲɛ lɔ mais ile jarabini b'o le la ka furu kɛ n'o ye bon an nana ɲɔgɔn sɔrɔ o furu kɔnɔ a bɛ se ka bɛn cogo di ni k'i bɛ hijabu don ni k'i bɛ fanifin ta a b'a fɔ k'i kana ta kɛ a bɛ ban ma parce que mun na ale ma deli a la a ma deli a la o le ko to sida bɛ sanuma a ko n'a bɛ furu ɲini k'a ye kɛ silamɛcɛw ye e muso an bani bɛ silamɛcɛ furu ma an ye cɛ dɔw furu bi o le kosɔn dina wa to n'a faamuya e min fana bɛ na a ta k'i b'a yira la bɛn t'a la a tɛna sɔn fana i b'a kɛ o la n'a bɛ furu ɲinina sunguruden mun bɛ furu ɲinina a ye sabari a ye ye vive cɛ ninnu to yen a ye ye vive cɛ ninnu to yen dunuya marasani bɛ cɛ ninnu kunna ye vive cɛ ninnu kunna ni a y'o to yen a ye cɛ ɲini min bɛ dina latanga la a ye cɛ ɲini min bɛ siran ala ɲɛ a ye cɛ ɲini min b'a lɔ k'a fɔ ko saya kɔfɛ ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ kaburu la ko ɲininkali b'a ma a ye cɛ ɲini min ye kuranna kalan min b'a ala kumakan mɛn a ye fara tugula cɛw kɔ minnu bɛ toronkɛ la hali bi u ma ɲina olu ma lɔn k'a fɔ k'u bɛ sa a ye ɲina minnu bɛ bari bondaw ni makiw la a ye fara olu la a kana wari fana filɛ wari le b'an bɛɛ filaga la natabaya sungurudenw n'u ka natabaya u t'a ɲaɲini natabaya tellement natabaya ni wari me kamele fɛ dɛ min cɛ ka ɲi me kamele fɛ dɛ wari bɛ min bolo me kamele fɛ dɛ mɔmiri bɛ min bolo me kamele fɛ dɛ villa bɛ min bolo mais a ka silamɛya don i t'o ɲaɲini wa a ka seli don i t'o ɲaɲini wa a ka seli n'a ka silamɛya o ɲaɲini ka masɔrɔ a nin bɛɛ b'a bolo mais n'a y'i furu ka ban ni saya nana a bɛ taga min i bɛ le don kaburu kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ don kaburu kɔnɔ mais a b'i bali ka silamɛya kɛ o la ne balimamuso n'a bɛ furu ɲinina a y'a ɲini silamɛ kundana o le da ka di aw la n'a bɛ furu ɲinina a ye fara setana cɛ ninnu a ye fara o furu la a ye wari ni a y'a kɔ don a la ala ka nafolo le tɛ banna a ye cɛ ɲini min bɛ seli a ye cɛ ɲini silamɛya ka di min ye a ye fara duɲacɛw kɔ a ye fara duɲacɛw furu la n'a ye duɲacɛw furu a tɛna lijinɛ sɔrɔ la n'a ye duɲacɛw furu a tɛna se k'a ka dina kɛ ka ɲa n'a ye duɲacɛw furu a tɛna se ka fanifin bira yɛrɛ la a tɛna se ka sutura ta a tɛna se ka ala kumakan labato o la ne balimamuso ne denmuso sungurudenw bi génération me kuma n'alu le ye vous perdez votre temps pour rien vous perdez votre temps dans ce bas monde là Dieu nous a promis le paradis Dieu nous a produit le paradis c'est ce qu'on doit an kan ka bori o le kɔ an kan ka bori o le kɔ an man ka bori dunya ta kɔ an man ka bori dunya cɛw kɔ an ye alijinɛ ɲini kamasɔrɔ taga ye wajibi ye koyi i sɔnna i bɛ taa i ma sɔn i bɛ taa walahi i bɛ taga et puis lɔndɔ kɔrɔya le lɔndɔ bana le i t'a lɔn bana jugu bɛ na tu i kan lɔ min na awɔ i t'a lɔn bana jugu bɛ na tu i kan lɔ min na i m'a lɔn k'i kɛ namara ye k'i bila k'i kɛ banabagatɔ ye k'i la i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye i ma alabato kɛ i ma foyi kɛ i ye tola ala kumakan sɔsɔ la fo ala nana jan ka taa sigi i kunna o le ka di aw ye an denmuso awɔ baraka bana bɛ yen a b'i sɔrɔ k'i bɔ i sugu la yɔrɔnin kelen kɔrɔya fana bɛ yen i bɛ dɔ kɛ tulonkɛ la i bɛ na n'a kɔrɔ i kɔrɔla ka kɛ sa kɔrɔ ye i ma alabato ɲa i ma ala ɲini ɲa i ma kuranakala ɲa i ma seli ɲa i ma foyi ɲa ka to dunya ɲini fo k'i n'i la kaburu kɔnɔ ka to dɔnkɛba la ka ɲina seliw kɔ ka to dɛnkɛba la ka suturaw tabaliya ta ka kɛ waso ni sanu yiraw ye ka kɛ waso ye k'aw yɛrɛ yira dunya na ani ka wari kɛ marasi ye dunya ɲafɛ n balimamuso sutura ta i bɛ dɔnkɛ yɔrɔ min na nin k'i ban ka sutura ta k'i ban ka ala kumakan lamɛn n balimamuso k'i to dɔnkɛ yɔrɔ nin na k'i to marasi fili la ka fangandenw to yen k'i to tulonkɛ yɔrɔ nin na masaba bɛ se k'i nin ta o yɔrɔ la i kɛla sujugu ye o la a ye ala ta dɛ n b'o fɔ a ɲɛna a ye ala ta i bɛ dɔw mankan mɛn j'ai peur du regard des autres j'ai peur de ce qu'on dira de moi l'hijab est un acte d'adoration subhanallah acte d'adoration oui acte d'adoration
Bien sûr, tu as peur de prendre l'hijab, tu as peur des autres personnes, mais là, tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ebe sera mouawara ou nye. E jama fari mouawara nye, mais i jaka fari ika ala nye. Ala mi danka bladuana, i jaka fari ole nye. Ebe sera mouawara ou nye ki nya do masabale la, inimbe masa mimbolo. Ibe sera dunia mouawara nye, ki nya do ala lela, ala mi dan, ala mbini ni sama kabui la lonkele. Ne demuso. A oube son oma, a oube son ka c'est-à-dire que kasra a mogonyogo nye, kasra a teru nye, kasra a furucha nye, kasra a somogo nye, kasra mogo nye, kanya do masaba nina Allah azawajal, kasra ala nyezul jalali wal ikram, kanya do alala. A oube son kanya do yake alala, ama ala ye kanya do ya baga chama la kaburu la, ama ye avion ve fam mogo ula oube ta firi drukoloka, koni mina la pepe koto dunya diala amoye ama momri fani ye jamala koto tolongela obeka momri takataka u bana alala ka banslame ama ka bansuna la kukataka bolo kreye namara la dugukoloka ama e kwa la yu be dafiri ni momri ye ama ye ibita wakati lo ibana ala kuma kama me ibita wakati lo ibita halon lo iki salon lo iki ta wakati lo iki sa choya lo. Hey mbalma muso anga tubi sani londo che. Anga tubi sani londo che. Ole koson nya datuguni nyere mina ka alata ka nga fotokoro dota ka ke imagine ka yira muso la dunia faratanka ka foko mo be changer. Mais do be na mufo ama pere foro afana ye doke oui, j'ai eu la chance de changer. Mais et toi, tu auras cette chance là? J'ai eu la chance de prendre le niqab. Tu auras cette chance-là. Tu sais quand est-ce que la mort va venir en toi? Moi, j'ai eu la chance. La mort n'est pas venue en moi pendant que je faisais ça. Mais et toi? Tu es convaincu? Tu es convaincu de le jour de ta mort? C'est écrit dans un registre pour te donner quand tu vas partir, pour que tu puisses changer. Personne ne sait quand il s'en va. De quoi on va mourir? On ne sait même pas. Allahu akubaru ambalma muso aye sutrata ande muso aye sutrata amu be tolongela makila suni tele aye hina uyerela sumuru deun e ala jura deun abe tolongela makila suni tele dolo butelu kerefani kamele deun madu ni laji ni ablaw ni seidu be kumana uye Bintu ni Mariam ani Aisha tobe amulani Fatmata Zara tobe amula slamedon ka wolo slamelu kono ka bange slamelu kono wallahi aw ya fa na baw malo aya fa na baw malo aya dambe bo afa na bawla aw bana alala ala yere bana ula aka sega ko sani londo bese aka sega ko ala ka minani ka jugu alaka mineni kai jugu keto makini kono koza kolombola kokolo be kenema simbara be kenema chemisenu chela kwa kana jene yake ebe eiban alaka sutara talima katake maki donye katake dolomiye katake klongela makila kinyina ko alabe kinimbe alabolo kalabi nita ala yo mo joli nita kato maki kono ala ye demseni jume joli le nita kato dolobuteli kono Allah est demsen joli le nita ko do kaburu kono. Allah est demsen joli le nita anaya waritigiya anaka nafolotigiya aka chenya aka fanibau anaka bazembau Allah est muso joli le nita ka do kaburu kono. Mbalma muso anga sabari ka fara an farikolo nunuke ka blakenema ngole fo abe banka muso ka ijabuta ka soro de ni domini datugu bali dila o mana na soro mom tumu free ba dala atena dom. Donc pourquoi abe fait un muso ka ke exposition publique ye tchewero. Toi même mon frère qui marche dans la rue avec ta femme, elle a porté pantalon jean, tricot sauté. Fari obara beturu la passe. Meshi Tony be kuna. Tu es fier de toi en tant que musulman? De marcher avec ta femme dans la rue comme ça pour qu'elle flemme fois là, pendant que tu marches avec elle, un autre homme tourne le dos pour la regarder. Tu es fier de toi, mon frère? Ça te plaît pas d'avoir ta femme seule pour toi? Ça te plaît pas toi seul de regarder ta femme son corps dehors?
Non, tu veux que ta femme s'habille en sexy pour toi, c'est tout à fait normal, c'est ton droit, mais pas dehors mon frère. Pas dehors. Voilà, quand elle veut sortir, elle n'a qu'à prendre le sutra, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand elle est à la maison chez toi, elle n'a qu'à porter son hijab, elle n'a qu'à se mettre en sexy comme elle veut, comme tu le veux. Mais quand elle veut sortir là, elle n'a qu'à porter le niqab. Même à la maison, tes frères ou bien, je sais pas, tes camarades viennent te rendre visite à la maison. Au moins qui mousso la colonio. Mousso dans les balams no be sokono. O chete nyoron bebo kana dakoko. Iwo kuna kolonye. Iwo ye triko deni bo kana o kuna kolombe. Chete ri de be bona. Ebe mune yinina. Ama foki yere sutera. Ama foki yere daturi cheye. On dit la femme ne doit pas montrer son corps à qui que ce soit. Elle doit couvrir. Kaka Fanny brille, si ses atouts, que son mari qui doit l'avoir. Au ma foyer, pourquoi vous laissez les amis de vos maris vous regarder? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voyez toutes les histoires passer dans les couples là, les jalousies des... Si 10 000 foyers, si 10 000 mariages brisés, faut être jalousie. Au jalousie à punye mouni. Parce que soutra tetalake. Notre mousseau, ni soutrata, moune ba to chemise ni nyabe du là. Mouna iteri nyabe du là. Mouna, parce que mousseau bana yere bunyema. Tema kan bana yere bunyema, an bana sutrama, kan yere exposé. Donc chemise nou fana betolongana. Ima yewa, abi furu terefla, abi la do sokono, ateme abi furu sa. Kama soro mouna, Dina morote, ala sranya jonte, nota ti furu terefla, ki la do sokono ki la flikenema. Olane balma muso, sutra ta yanobi kasange. Sutra ta yanobi datu ki do dibi kuru ni koron, dibi mi te na boa kono tuni, dibi te dibi mi nko. Sranya dibi nko le fo. Inika chenya ba, ika produit ba, ika nyashidon ba, illa banye dibikuru meni, illa baye dugukoro ni neye, illa bambe ke dugukoro fundeni bani ne koro, jone bo noya, ala masabani kelempe. Ala masabani kelempe, o lebe o dibikuru ni noya ileye. Donc mbalma muso, aye yada dabla, ka disigosi dabla, ka kumakan kolonfo dabla, nimperala tuma minambake. Voilà manin sago selat mami nambake. Allah, sabari tati yere. Sabari tati yere. Inimbe ala de bolo. Allah, Allah qui a changé sani saya lonche. Ne balma muso yelema. Hine yere la de. Kama solo ni dona dugu koro ni koro lomina. Allah ni dona dugu koro ni koro lomina. Kata kabakuru ke ile kungoro doroye. Tapite finze koro. Ventilateur ni kono. Ika fani nubi bolo ni feni ngolo mi ba dola kwa shite tani ileye. Ikelempe ikaburu kono. Ini mogo shite. Awo, israna mogo munye dunia na de. Kanya do masabala de. Ibe tanyasi o ala kele ne mateche. Ibe mufo ala yi. Mesrana nya patron nye. Ntese ka ijabu, ntese ka fani do mi ben datugu. Me barakela. Nte se ka fani do mi ben datugu. Allahu akbar banedo. Ne ba o banedo. Notewa wallahi tuabu ka koka no ni fembela jelen kama so tuabu yere islame abunyo. Tuabu yere islame abunyo ne be barake. Me menga robu jane do kata barake, menga sutra do kanga ni kabu do kata barake yorola. Ni stela nga patron muso nunka sokono tumamina, menga fani wuri. Kama so mukoson me donna mogo ka sokono muso ka sokono donc kan ka bo awo me aw be ban olema kan nyina ka fo kwala lebe barada uma abe nyina ka fo wallahi kwala lebe substance bedi adama de madunya kono ala lebe ela dumini o e ka soro fe e ka nyini fe wallahi ala lebe adima ne balma muso afo ika patron nyene ika patron bi ka dinalon ika ijabu do ikuna ama fokiye fani finta de mais ika ijabu do ikuna ikika robu do ikana ta ika barakero la otigbe masaba bi ko ala ka protection bi ko adama de ni yemi ni ala fe ni yemi fo ala ye ala bi de menoli wallahi fo ni bana note ni ado do awula masaba bi de menoli fo ni bana de note ka foko no barakero la donate de celibaria la barakero la de adonata bolate wallahi tuabu yes kurana famia tuabu yere kalon ko nimbe alaburo tuabu yere besa me ebe ban ki nyado alala kasra tuabu nye
Ki ban, ki nya do ala la, ka sran ko tuabu bene ile gben ka bo bara la. Mais ala lebe domini dima. E o tuabu ala lebe domini dauma. Imo lon. Ebe sran munye. Imala alala. Imala alala. Ini be masami bore imala la. Wallahi doni kan ka sran alanye. Ngo le fo. Ngo kunzigi mi bi kuna ngwi ta dalon. Masaba kelempe le ba dalon. I reflet. Mousso be konota, kalo konondo, abe konota, vous m'excusez de thème. Ibe kafoni fruchei. Nono mi be boala, be ma passe. Mais ko beta yele makake jori kuruye, kanake denye ile kono, atakbir, Allahu akbar, tanobe alai. Sanya be alai, masani kelempele be sokoke. Alibi ile koki mason ala kumakama. Alibi ile kuile mason ala kumakama. Ne balma muso ele boro be tige murula mais o joli be kla ka datugu ali bi banbe ala kuma kama ima son alaye e ne balma muso ni e sans fleur ka dugu kolo fleur wallahi be sran alanye ne balma muso baji kono yoro fleur e be kan ni nena maya min ke dugu kolo koro wallahi ni ma fendo fana be olu be dugu koro koro fana olu fana be o be ka ala dari olu fana be dugu koro koro nyana maya la ne balma muso e banaka sutrata ibena do dugukolo min koro alaka ni ma fe wara fana be dugukolo koro mu bena tanyana mayake ile fana kankito ala sosola e ala jombi boula masaba kelempeni masaba waidu akele ne bi boula ola yelema sani sadonche mbe kuma slame donye au de be sungalo be damine abevni abaya fatraba obri kaka akatolonge betu dabla e ala note ni yesundo suntere bi sabado kaba ki ya seli nunu beke ka ban ikeni ko ka ala deri ko ala yele malikiye e katla ka se ka tisigi makila wallahi yere konte bo laban ko jugu ya lebe niye awo wakati de fana bala de ite laban kamele don aye sabari aye slameata ngole fanyana aye dunia flebi an slame don bana yere la an bana slame yama an bana ala kuma kama ngole fanyene aye dunia flebi an te nyoron fle an dem anya denche chrétien munu tubira kana slame ala olu lebe bika conseil di onma olu lebe bika moro la tubi kula do slame ala au slame don au wolo la slame lu kono ata oyemuye chrétien na tubi bi chrétien don na tubi ka dodina na olu le loni be bi ka on la waju olu le loni be bi ka la sra yira on na mais emi wolo la slame lu kono ni toye madu ni toye abulai ni toye sedu eye muneke ka jolokota ka do ikana ka patolon jini dosa ka triko sote ni do aiwa ko o samara do asena ni afenge na be dunia tanoye ike nyon be ka mo la tubi ka ta slame ama ka mo wele ka ta slame ama au bani ne ka ke dunia nyini slame don au bani be ka ke dunia nyini e ala slantan ne bi tubi la nu be ka on la di ha slame musto se slantan demuso bi e ala utoro flesa eko toro la men nunu tubira bi ka fani finta ali tu nyada ikenema nunu tubira ka sutrata ali tu fadiso ikenema men ni obeteme ila abeteme la bi l'eslame den tofle e ala manmako danisa wallahi anye hina nyere la sa olule bena dina ira auna olule bena ijabu tari ira auna eso lule kanka fo awnyene kon kanka sutrata ayi olumi nana awu soro slame dinya kono de anu ne kanka olugu deme olumi nana anu blasera e ala slame muso sunguru deun ifa slame iba slame slantan u inana tubi ka do slame ala ka inikabuta ka sutrata obeka awne deme bidina barala ka nyoron wele kana slame ama ka slame situ daire yoro obeka ala kuma fo au slame din to we munila sunguru de slame abe munila makitara donke tan langolombo abo dononila ato dononila maloya taula ate maloya ka ate nyoron slantan ye munu tubila ka ala taboro flalabi. Parce que eux là, ils ont cherché, ils ont trouvé. Toi, tu n'as pas le temps, tu es toujours dans Maki là-bas. Tu vas comprendre comment les histoires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le temps, tu es assis sur la bouteille de boisson en train de danser toujours là-bas.
Toi, tu es là, tu vas comprendre ton existence. Si tu es là, ton existence, c'est rien. Ton existence, c'est de retourner. Ma sœur, fou falaki le bita. Kaburu matoroni. Debe minoni dona kono ite bode. Idube do kasola ibe bo. Mais kaburu ta divite bo. Ala do ko kamena ye dengene ya lila. Ala kaburu matoroni. Chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aye fenta kadinge soli. Ala ankisi kaburu toroyama. Ala ankisi kaburu toroyama. Ala ankisi kaburu toroyama. Tema ke kaburu kagele. Tema ke kaburu kagele. Aha, kaburu kagele de. Kwa untena ngere nya sigi islame muso. Kwa untena bandunyana. Kwa untena sutrata. Kwa untena alalame. Kwa malakuma kanta kafli kofe. Amma kotala. Kwa ngere sago ke dunya nikono. Yere sago ke lao. Achaman babe kaburu la sa. Yere sago ke lao. Achaman be kaburu la. Yere sago ke lao. Ala ba ukonona. Alaba ukonona yere sago kelelao a chama de be kaburula meshitigi chama le be kaburula produit mona chama le be kaburula nyashi dona chama le kaburula nyoronte musoula nchekan nkabo nkaja nyoronte mbe sunguru yala momiri bani be mbolode me momiri nyini nade me vati tugo nyini nade me titiri nyini nade me togo nyini nade i nyoron chama de be kaburu kono ola changer ça ni inimbeta changer sani saya bena ima kama so ita na luno ima do be toy obe bo o te doso kono ima ibe koro ka ke comme fengwerete comme ima delika vie ere don ke ile be fo vini ere kasa le webo inuna parce que ka dokara mais ika dokara ika tanjoli le ta ka doke dunya nyinina et autant bête tout en sans jori Allah ya dima de quel âge de 18 ans faut qu'on a SS sans hakia doma et ma foi que ala kola faut dunya nyini ne balma muso islamé de toi beta mon fo alaï ibn ata mon fo alaï toi tu as peur d'adorer Dieu tu as peur d'accepter la parole d'Allah mais ibe mo wera o le sran olunye ibe sran danfen wera onye ka sran ala ka tanya do alala mais ni sala ibe ka sran mun nunyani de otibo ala bololaw ote saya bali oti ka kaburu sigi bali awoti ni deme fana ite no lu fana ye ko bena ni ide kaburu ikele ni kungo kaburu la neko ante sabari ka hina yere lawa ante sawa ka hina yere la ni hina na yere la e ala nyonte sa pendant que tu es sur terre pourquoi ite se ka hina yere la sa kibena tagalondo ibena tagao ibena bodu koro ibena ta dugu koro ni koro pourquoi ite hina inina ko kaburu dengene ya ka jugu muna ite hina inina sa e ala ne demuso aye hina o yere la sa aya le jupukuru ni doni firisa hina inina e ala hina inina e nini te foye ite foye ngole fongo sogotoli aya sogota aya blata sa kono ka datu semeni kele abena kasa mimbo wala abena kasa mimbo so kono iyerete na se ka siga kono ne balma muso ni sala isu kasa beteni isu to len kasa be boteni ne balma muso isona imaso so kene yoli ikasa de bebo mbo finyene ibe ka banka ijabuta ibe ka banki yere sutra wallahi so kene ta aya experience ke aya ta logola aya ta so san aya na blata sa kono aya datu kabla na kasa chilanu na aya yere bunye aya la ka fo kunta fa mfana bena keteni mfana kasa bena boteni so toli jitoli ite fo ye ji ani bogo jitoli so toli ibe toli ki kasa bo yodi mais ima dansoro ima dansoro ika chenyana ima dansoro ika chena ko se itese ka sutrata ima dansoro ifariso la ko se itese ka sutrata mais ite foye sogotoli yoli sogotoli ibe la kaburu kono kaburu masrani ka chenchani ka brikita ka datu ile kuna ne balma muso ibe la ikali 3 pièces kono ate takani e kaburu kono de ate takani e kaburu kono wallahi ika 3 pièces ibeta ole kono na ma janke ika saso kono ere ite la oli ere kono oli ere ite la kono bela obi taleke ki bla yoro dola bondo la ikilempe ka datu idala yi ekela shuye ali ka do ika mogo be sran enye
I don yere be borinye. Ibe ka sramu nunya kwile ma pre ka jabuta ibe ka sramu nunya kinya do alalo bebe borinye. Ikela chouye, ikela sogotoli, ikela mo kasa boni, o te fe ki kasa di kasa bo tora. Ola isigero benibemi, ole kaburu ye. Kaburu ka chenche ki ka kasa kana mo toro. E ala, anye sran yere ninye, anye sran ala nye, anye yere ni latanga. Ka chenche ki ka kaburu kono, ka foko fani do be na bi akoro, ki be laka, ayi otei. Ka foko tapi be na bla koro, ki be la koro, ayi otei. Ne balma muso, otei. Ne balma muso, tapite na fenzela koro. Ne balma muso, ate na fenzela koro, ikelempe, tapite, fo ite bla koro, ikelempe. Ibe bla kanan. Dugu koro la kolonka. Ibe la ole kan ni nyana man fenyana ma kan ibe la ole sanke. Ama yewa. Me 3 pièces nyinina, me 4 pièces nyinina, me villa lola, me bomba lola. Allah. Masaba ko ka bebe ta koni fu folo fe. Watakunul jibalu kal inel manfush. Kwa bebe ta fonyo fa bebe kari kabi. Olambal mamuso atena taibolo kaburu kono. Atena taibolo kaburu kono de. Itena tana e kaburu kono. Awo ite tani fo ye kaburu kono. Ne balma muso ika olande baw iye wakati mi ke dunya kono ki shike olande bastani na warila ki shike bazen bastani na warila wallahi kanyina kibe kasange ali ka kasange e ma pere ko san ko bla ika bun kono ibena joni fani miye ebe fani sa waka binani waka biwora waka bisegi kasaki sa maki babaola membalma muso ikasange fini imosa itaka fini imosa ibe joni fini miye wallahi ala te dala e mase ko sa mbalma muso atibolo abe muso mi bola ka dogo iba me koma pere koninga sa komena sasisa mbalma muso yasa imasa i prepare ipenado Sanga wule mino ambeba do kelingelen kata. Sanga wule mino wallahi ate fo mo shiko. Date sanga milimina. Date sanga wule mina. Songote sanga wule mina. Wallahi ambeba do. E bana sutrala. Mebe sutra nole. Mbama muso ikata hadlambani. Ikaka sangesa ni mania ableka finu chela. Mbama muso inya lali ikaka sange kansuni teribe ni mania. Ibe ni mania soro. Inya laika kasange kansudi tere. Ko ni fini bani bela. Ne nyabe fini be kile pe mina ne ka plaka kono ko jako ne bena sutra ole lawa. Mbalma muso be ni mania de dima o. Abe sabari le dima kala sranya dima mbalma muso. Olaya kasange sanka blaka plaka kono. Ayeta suko yoro la. Ayeta fle. Sunguro down su abeto lani soro meshi be munu kuna abe no ye. Ayeta suko yoro la nyashi be munu nyashi la soni be munu boro la natala suko yoro la abe no lani ye. Oluye munke alala sosoli ala soso utola ala soso ni nela ala soso fona la no ya kalfa minola ado utagala talo maseka meshi bo kuna ado utagala to maseka nyashi bo la ado utagala ni soni fara maseka dokole kaboy malma muso segi alama ibena la kaburu kono domina tapita kono tabite fenza kono malma muso ika fini no ashite takaniye ika jipukuruni no ashite takaniye Mbalma muso ika olande baw ika bazen baw ashite tahaniya bebe toko abeta ka ni moolila ko saraka ibeta ni fenkele mi sutra mi banala sutra mi kuitado sutra mi banala ibeta no le sutra mi desela ka sanka garde sutra mi mani maniama ki mani mania sayama ki mani mania alama imani mania fo ici le kama ko dunia ne bawo o sutra ni kelempe o le bini takiri do kaburu kono
ibe taa le kono kaburu ite tani foye o la banga ni mani anga sabali o kaburu kono na ano funteni ni biriki kela kala ekan ka eka kungoroboro mi tumbi kunade ika Louis Vuitton kungoroboro ika kungoroboro dakabana o ika dra dakabana wa shitetani e kaburu la mbalma muso o be biriki leke eka kungoroboro ye biriki le beke eka kungoroboro ye ebe bomba nyini na sham salon o le beke ibe la min kono ala teteme je sais pas combien de mètres carrés qui là au kono qui do ete ça ali te se ka yuguri wallahi sani be la o kono me inyana ma ni la o kono ite se ka ali yuguri miro loma miro loma mbalma muso ibe na la kaburu kono lomina miro loma ne balma muso kaburu masarani ella ni bi ka salon bani chela ibana ka dina nyanyini ibana ka kurana kana ibana ka gbere alala ko dunya ne balma muso ilani bi ka salon bani na ibe bo salon kono londo ika écran géant asite tani ye kaburu kono asite doni ye kaburu kono wallahi te tagana ye yorosi ashite do a place ti ya kaburu kono écran géant ni place ti ya kaburu kono iya fauteuil nu place ti ya kaburu kono iya momri baba dakabana mu lolbe ya Ferrari ni ya Ferrari ti place a plus place te iba lonwa fani be kelimpe ibana mina ki yere sutra la de ibana mina ki yere sutra la de ino kele ni bitara ola ne balma muso ni mani atla ni bila secret lo de ayeta kasange san akana sira doni ni kalon sela ibetara ni kalon maseite tara ala te dobo mogodo sida ka bla itaka ka dobo itala ka fara mogo were taka ayi benika lono benika tara wakati le ni masani sela ima lomina abini ta foite boala ika kasange sani abe dole fara ika ni maniaka abi kodo ka bo dunyana ika kasange sa ika bla ika plaka kono ika fanu chela tuma okma ni tala daire kini bena fani suru ni taka dolomina ni o kasange ye abi son hakilila olambalma muso aye kasange san aya san lo mina be na taga aya san kabla iko ni talo ibe na ta do ibe na sadugu mina italo ibe na ta jodugu mina me kasange san ya mara abe dole faraika ni maniaka asaiki selina e abe deri farila ino le be na taga ne balma muso inika bazenti taga inika parli bate taga inika samara janjan nushite taga inika bijou baba mini bani bede ka ijabudo ka fangele jinga ka langana jinga ko dunuya ya fle waso la yere irala ini ni shite taga ni beye jurumuye eti yere kasange maybe na kasange de mbalma muso mbalma che ikasange tole mbalma che emi banaki muso e sutrata ikasange tole sa ibena sutrale iyere mire ni lonima lomina ibena sa eku muso ka fashion ke mbalmanche mire ni lonima ki ibena kasange ki siri ki ja ki do ale kaburu ni kono mbalmanche mire ni lonima de mbalmanche mire ni lomima ini muso aye nyogon wele kata alijinena akana nyogon wele kata jahanamala mbalmanche mire ni lonima lomi ala benati fese ala ika jon marata la ika dembaya la iyo la do chodi slameya sira fewa dan yere ti bolo ki do kalana kuma te ka sigi don koro ka flo ka slameya bebe kama soro yere te seli yere makote alala yere mala alala ika la ko makote ça c'est un grâce ini be masami guru ite sekola luatila ite foye ji ani bogo soro toli soro kasa bole ebe ala mine ka foki muso ka kana ijabudo ka kana ala ka sutara brifani bri akana ima me ala ba folawa jide mbasani ma nyene wa pale papa Jibrila alayhi salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam afo ifuro muso nyene ani mumune muso ani islam muso ika jo muso ku ka islam ya brifani bri yereka e banibo ma ibani bo kuma kama membalma che eyerebe kasange eyerebe sutara kata la fe ika jindoni ika ye vive fani nu ite tagana ekiyama olane balmanche sabari aljina yini yereyi cheni furula muso furula wallahi akanka nyogon samale kata dina saraka
aka ɲɔgɔn sama le ka na dina sira kan ka ala siranya kumaw fɔ ka gɛrɛ ala la kama sɔrɔ aw tɛ foyi ɲini dunya na tuguni dɛ aw ka ko yɛrɛ bɛna bɛn sisan aw ka furuso de kɔnɔ aw bɛna alijinɛ sɔrɔ cogoya min na mais e ye mɔgɔw den ta ka bɔ silamɛlu kɔnɔ a fa y'a lamɔ silamɛya kɔnɔ ka na don e ka so e bɛ ɲa samala sisan n'a ye sutura ta k'a kana don n balimacɛ saya k'i n'i sɔrɔ k'i t'a la tubi jɔnɔ segin ala ma ala kumakan labato a t'i muso ka labato n'o tɛ walayi n balimacɛ n'i y'i muso bali a la ko a man di ye yo malikiyama e yɛrɛ bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ala b'i kɔnte bɔ ala b'i kɔnte bɔ i furumuso ladonni na ala b'i kɔnte bɔ i wolodenw ladonni na o la sutura walayi n balimacɛ e kana ta ma to i furumuso ka ta dɛ jufa tɛ livre tɛ ko mɔgɔw k'a fɛ ye ten a dila i ma le bilahi wa rasulu ka bɔ ala yɔrɔ la ka sababu k'a ba n'a fa ye n'a sera i ka so kɔnɔ a to ye a ka ala bato kɛ a to ye a ka ala obeyi n'ale bɛ siran na ala ɲɛ ni e tɛ ka siran ala ɲɛ a to ale ka siran ala ɲɛ bani ni e mako tɛ alijinɛ na a to ale ka alijinɛ ɲini ni le tɛ siran na kaburu dibi ɲɛ a to a ka kaburu jɔrɔ o la n balimacɛ sabali a to i muso ka sutura ta parce que problème ba ye aw le ye aw silamɛcɛ ninnu problème ba ye aw le ye problème ba ye aw le ye n'o tɛ cɛ bɛ cɛ la walahi ala tɛ sɔn a muso ka bɔ kɛnɛma ten cɛ bɛ cɛ la ala muso a tɛ ku a la walahi ko a kunnakolon ye bila lu kɔnɔ a tɛ ku a la mais an balimacɛw an ka bi génération denmisɛnninw aw de bɛ tolonkɛ la a ka sabali tolonkɛ tɛ ala fɛ ye ye vive tɛ ala fɛ ye ye vive tɛ ala fɛ ye an ma mɛn ko dugukolo bɛna wuli an kunna lo min na sankolo bɛna meleke lo min na dugukolo bɛna meleke lo min na an ma mɛn ko bajiw bɛna ja lo min na ko anw bɛ ka na an yɛrɛ ɲini an niw ɲini o y'a sɔrɔ an ye mun kɛ temps perdu wagati ni dɔ ye wagati kunkurunin de ye on n'a pas temps pour dire qu'on aura temps pour changer on doit le faire dès maintenant. On doit le faire dès maintenant. Ne t'aime pas le ne donna dugukoro ni koro lomina. Ka biriki ni fere ekan. Ala. Ka chenche ni bon ekan. Ebe fundeni o kono sa o fo kata ke miye. Ebe minke nyana mayala dugukoro kanya. Wallahi be minke kaburu kan ole kachia. Mokote dunya labano no. Ko ebe jankata la kaburu kono. Ala dun ko kwa mena kaburu dengene yaye. Kwa mena lona ante sira onye ala ita kurana kalanka ala ka suratu lame kelengere aw yere be na sran kalon ka fo ka be ka tlunge dunyana bone banye olanga sutrata muso aka sutrata kamele don aka changer kamele don a échanger a ɲɔgɔn caman la kaburu la aw yɛrɛw ye ɲɔgɔn faga ni complot ye aw yɛrɛw ye ɲɔgɔn faga ni muru ye a ye sabali ni bɛɛ ye saya dɔ wagati seli ye a bɛ taa sigi maki na fo sɔgɔma saya bɛ se k'i ta ye ala i bɛ taa sigi maki na dɔlɔ min na i sara i kɛla kunnango ye ko dɔrɔ haramuyani no mais silamɛdenw no ye dɔrɔ ta ka kɛ o tolonge ɲɔgɔn ye ka dɔrɔ ta ka kɛ k'ulu bɛ ka tulonge la k'ulu bɛ ka tulonge ala la i bɛ ka tulonge i yɛrɛ la ko i tɛ ka tulonge ala la ala bi génération bi tɛ siran na ala ɲɛ bi génération mako tɛ ala la bi génération y'i kɔ dɔ ka bɔ o danbaga masa la u bani bɛ k'u danbaga masa bonya k'u danbaga masa jati bi génération ma lon ko ala de be ka olu bila tagama na ala de be ka domini duma ala le nim bo la o ma lon ko ala le nin do la bi ni génération be ka tolonge ke o tolonge bi génération be ka tolonge seli la bi génération makote atehina nina allahu akbar amba wakati le bala sunguru den wakati le bala aye changer sani saya donche a ye changer sani saya don cɛ o la an baw wallahi mun aw ma n bɛ fɔ ko a y'a fɔ ɲɛnɛ mun de ye ijabu tali gbɛlɛya aw ma a y'a fɔ ɲɛnɛ mun de ye ala siranya dɔgɔya ala kamasɔrɔ an kan ka siran ala ɲɛ a filɛ sinbara min b'i la
Non, non, le be bois kono. Mais aussi mbara kele, na tigela, jori le be bois kono. Écoute, sraika alanye. Elle était hina yere la ite sraika alanye. Iti yere ninkisi, ne balma muso. Mune yansran ijabu talinye. Dunya wa. Dunya. Donc, fanako, comme mes parents ne veulent pas que je porte le voile, mes parents ne veulent pas que je porte le voile. Ah bon? Toi, tu as peur de tes parents, mais tu n'as pas peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as peur de Dieu, tes parents, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur, c'est-à-dire de tes parents. Pendant que c'est Allah qui a créé tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala, comme tes parents. Et toi, tu dis que c'est tes parents qui ne veulent pas que tu portes le voile. Dieu, il te dit, courez vers moi. Courez vers moi. Venez vers moi. Pas les êtres humains que lui, il a créés, que Allah a créés. Non. Pas les êtres humains que Allah a créés. Pas les êtres humains que Allah a créés. Allah dit de venir vers lui. Mais vous vous fuyez Allah et vous avez peur de vos parents. Pendant que c'est Dieu qui a créé vos parents. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs. Aïe sabali. Aïe sabali. Anga gere alala. Anga segi alama. Anga segi alama sani lundo basi. Ebe kasran. I parents nyen ku i parents ko i kana i jabuta. Mais i yere ninkisi. I parents yo utake. I yere ninkisi. I yere ninkisi bi. O le kafisa ima. Je ne suis pas prête pour prendre l'hijab. Je suis très jeune. Il n'y a pas le temps pour jeunesse, hein? La mort ne prévient pas. Tu es jeune, tu n'as pas le temps, tu n'es pas prête. La mort ne va pas te prévenir quand il va venir. Il y a un moment, il y a un temps que tu vas faire ici, tu vas partir. Allez, sois prête. Sois prête pour prendre l'hijab. Sois prête pour prendre l'hijab. Inch'Allah. La jeunesse là, il n'y a pas la mort dans jeunesse, il n'y a pas la mort dans vieillesse. Il n'y a pas la mort dans jeunesse, il n'y a pas la mort dans vieillesse. Voilà. Donc, il est temps que vous preniez conscience et vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux. Donc, je ne sais pas, on a un frère en ligne qui veut parler, donc je vais l'écouter si sa connexion marche, Inch'Allah. Et on va clôturer le débat et Inch'Allah, on va reprendre une prochaine fois. Donc, j'attends la connexion du frère Nabila Machi. J'ai lancé la demande, il a demandé, j'ai lancé la demande. Vous pouvez envoyer une demande, Inch'Allah. Voilà, ça, il est parti. Il est parti. Donc, mes sœurs et frères, mes filles, Inch'Allah, dans le monde, quoi? Aïe sutrata, parce que les chrétiens, Moukou ka dina ere bonye kou ka dina jati. Olu sutra nini. Depuis Nabila Issa télé là, olu tumbe foroki ale do. O tumte dina ke ni jini pantalon yi. O tumbe foroki ale kono. Foroki ami roba do tere joli amako. Anga nabi, anga fenga anga chose moroba au télé là. Amamba Maria Mayewa. Olu ka télé là. Fani le tumbo la sutra fani. Église moko fleur sutra fani ne bo la a caman ba. Mais olu yere bana sutra ma kama soro dunya fe ou ya moderniser. Note no olu ko obe Nabila Issa batola kaban alala basita la no olu ko obe ka mari le dadegi alors mariamba maramala degi ale do tumbe robu jando ale tumbe ayre sutra molu banibo sutra ma ado be olu ye sutra ta. Mais chama yi ban sutra la kake faningolondo yi. Donc celui qui a envie de parler peut envoyer une invitation, je vais accepter parce que j'ai ouvert, c'est ouvert. Maimouna Fofana, ok, je vais accepter encore une fois. Je sais pas la connexion peut-être. Donc aye segi alama sani london che.
aye segi ala ma san don cɛ donc n'ala sɔnna malimatu sɛgɛla an m'an balimamuso nin ka connexion filɛ n'a bɛna se ka taa an bɛ baro kɛ n'a ye n'a ma se an bɛna baro bila yan an bɛna baro continuer inchallah sini ou bien sinikɛnɛ ni temps sɔrɔla inchallah. On attend sa connexion mais ça ne passe pas. Vous pouvez envoyer, bon, elle a décliné. Vous pouvez envoyer votre demande, vous pouvez envoyer votre demande, Inch'Allah. Je suis prête à vous écouter. Qu'est-ce que je dis chez vous de prendre du hijab, Inch'Allah? Moi, c'est une question que je vous pose. Voilà. Pourquoi avoir si peur de prendre du hijab? Vous n'avez pas confiance à vous, en hijab? Vous n'avez pas confiance à si? Ou bien vous n'êtes pas jolie avec moi, je ne sais pas. Vous ne voyez pas l'importance. Ça ne me va pas. Tu es plus belle en hijab encore, ma soeur. Tu as une beauté en hijab. Niye hijabuta, bonya le bikan. Ala kalatanga bikan. Wallahi, ala kalatanga bikan. Niye hijabuta, bonya bale bikan. Niye hijabuta, abi jogodo, abi dambe siri, abi respect laikan. Abi moron nyamalo maloya ima. Abi kodia ala leye, abi magbere ala la dina bolola. Tu cherches la face de ton Allah, tu vas la voir en prenant ton hijab, en prenant ton sutra. Ma soeur, tu ne peux pas avoir chaud en bas de ça. Wallahi, moi j'ai pas chaud. Les gens ils disent qu'ils ont chaud, mais moi j'ai pas chaud en bas de ça. Dieu a enlevé ça sur moi, je n'ai pas chaud, je sens même pas la chaleur. Pendant qu'il y a le soleil, les gens disent que oh, je pense que ça il fait trop chaud. Je ne ressens pas la chaleur parce que Dieu il a enlevé cette chaleur-là sur moi. Et cette chaleur-là, je ne peux pas la vivre ici et la vivre dans la tombe. Et Allah, kabruta fundeni kajuru. Jahannama fundeni akajuru. Jahannama fundeni akajuru. Anye minini loma, ansi tantara yorolon. Ansi tantara yorolon de. Ibina ke jahannama le kono, ima lon afundeni kajuru. Ala bini do akali jina le kono, ima lon. Ima lon balma muso. Ima lon ban mache. Angana ban sutura ma. Ala kuma kane do. Anya ala kuma kan bonye. Animbe ala bolo. Anya ala kuma kan bonye. Ma soeur, tu dis appelle-moi. Je ne peux pas t'appeler. C'est toi qui dois m'envoyer une invitation. Fatou Koulibaly, tu m'envoies une invitation. J'accepte l'invitation. Inch'Allah. Envoyez-moi une invitation. Parce que là, je ne vois pas. J'essaie de... Sinon, la demande, le truc d'envoyer la demande est ouverte. Mais seulement que je ne sais pas pourquoi la connexion des frères ne marche pas. Ou des sœurs ne marche pas. Donc, tu m'envoies une invitation, Fatou. Je vais prendre. Tu dis de t'inviter, mais je ne vois pas là où tu es invité. Je ne vois pas. Je sais. Je ne vois pas où t'inviter. Et c'est toi, tu dois m'envoyer une invitation, maman, pour que je puisse accepter. Donc, je ne vois pas. Je ne vois pas ton invitation. Tu m'envoies l'invitation et je l'accepte. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, Rabla, je pense que la connexion de nos frères ne passe pas. C'est un peu lent. Donc, dans ce cas-là, je vais close le débat. Inch'Allah. Je vais close le débat. Ok, je vais close le débat, Inch'Allah. Pour une prochaine fois, Inch'Allah. Donc, qu'Allah nous pardonne tous. Et vraiment, Allah ka, alhamdulillah, akarama ke ambela jelen kan ka ijabu tali no ya ambela jelen kelengere. Allah ka nimania di ambela jelema, Allah ka dusukun sanya kata alama. Excusez-moi. Hein? Donc, Allah ka ambe dusukun sanya kata alama. Alibi ijabu tali ka noya ampeye ampalma muso feni ijabu takoba kono ala ka noya ye bitere tan loni na tere tan wati ban na natala selioro la aye dwauke ayere ye
ala be ijabu tali nogoya aye choya mina ala be fanifin tali nogoya aye choya mina na ta logo bala tumalo ambalmanche do fana be dina kado ye seli kado ye me ala be ta muso do ma muso mi bani be okuma kama muso mi ni dina mandaye muso bi ijabu tali mandaye iba ma fruche ba fo kaka ijabuta ale ba fo ko la konta do ko puko so ko mko so menyere kasange ale fana bo fo afruche ma ame do fo la fruche o ma ame do fo la cheuma ma anga do fo fana muso ye a muso mu banino bambaratiu muso au min ko kabe ka dunia nyini aduna mumuni cheukun slame cheukun aye sabari ayu kuma kan lame ayu kuma kan labato na o check afo anyene kwaye ijabuta muna o ba obama afurukun kela muye kana do cheso la ka cheso so wa ha aw yere chance sura nana do aka furuso kono ka cheso ro mi be slame yake o cheto be aw bla slame ya sraka kwa ka sutrata aw yere muso tolokun gbani do be kolokun janu do ba lu ba foko no ko dunya le ka daluye ebe se ka dunya ke kenema ka keifani baka so kono imolu jati imolu kuma kan jati me nana ika furuso mi fana kono ni chebi blala ala sraka I chebi afula kika kasange do iyere la eko kileti yere kasange la ele banibo fana kuma kama kito kuma kan labato kito kuma kan lame ne balma muso sabali iche kuma kan lame itise ka tlonge kenema ka doke tolonge la kenema ka doke meshido na kenema ka doke sunguru ya la kenema kuile nana do furu kono nana chesoro slamea la isona ka furu la a cheto nana kwe ka do oslamea kono kwe ka sutra brifani bri ika kwe ka kasango du yere la ale ala sranya che nana osoro ebi ban okuma kama kwanye dofo che onyene de me chama ba muso fana na de amuso man fana de muso chama de be fana to che kuma kan la mena kama so be ben slame che ofe o be ben slame che o kon be slame che o soro mo te son ka o che o fana kuma kan la me o to che o kuma kan la me fana o te son o che o kuma kan ma ka soro o che ko furusuna ani faridala kwaye che o kuma kan la bato koni muso I che kuma kan la bato chose comment on appelle kasi ka tarafe jurula kasi iyere la ki ka sundo sunjuruti la ki ka seli juruti la masaba ba fo ni sela ki yere lebu sutra ite jene ya kela ko ika aka alijine segi bonda ko ya di on musoma kwanye do akono choya mina kadanyi ebi faka lu kono ebi baka lu kono imano yere ki be na furu soro iye ala dari furula iye doke klungela ka doke yalala ka doke meshidona ka doke nyashidona ka doke produmona ali sine nana do furuso kono kito dabla kite sutrata I cheba funyana kiye sutrata ifana bi bama ko no foni le ka jini do ka sexy do I chenya koro mais pas les hommes de dehors sexy do I cheka sokono femme ka die a do I chenya koro mais pas dehors ma sœur pas dehors. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce que ton mari veut. Ton mari veut te voir en hijab quand tu sors. Mais quand tu es devant lui, mets-toi parfaite comme il se doit. Voilà. Iyere dakenya koseba ifuruchaye. Naka di kana fo yere do yala bona ifurucha nya fete. Mais mbalma muso, iche ko nibe bokene makiye sutarata. Kiye brifani bri yere kan. Kiye yere sutara. Kiye kasange nita. Kama soro dunya ni te fo ye kibe na bwa kona le yere be bwa kono. Ile kuna jala ye mumuni chesoro. Na jala ye slame chesoro. Wallahi ni ka gbo muso do yi. Aka gbo muso do le fe ni no muso do le fana betolo kungara la ko furuche makan soso. Sutra talila. Awo. Sutra talila. Olu do banine. Donc ame do fola choma ko olu karame muso do fana bala de. Cheu do note. Muso do yere bala fa. Muso chama de fana beti. Sutra talika boy. Ye vive muso okoni. Ye vive muso. Ola slame cheu. Nebe min fa fana yi. Na be feka muso furu. Muso mi besra alanye. Dina kadi muso miye. Dina kadi muso miye. Slame muso. Aye fara ye vive muso utala. Otena ala do alijinena.
o tena dina ko kuma fo aye ka fo adenw ye o tena sira ɲuman yira Allah ka masɔrɔ aw bɛ muso de fɛ muso min b'a bila silamɛya la muso b'a telen silamɛya la muso min bɛna a ladon alijinɛ na muso min bɛ nin i den lamɔ tiɲɛ kan Ala ka sira kan silamɛya sira kan ka dina yira i denw na ka cila kuma fɔ i denw ye sallallahu alaihi wasallam ka Ala ka kuma fɔ i denw ye Ala ka kuma fɔ i denw ɲɛnɛ a kan k'o muso de furu a kan k'o muso de furu mais kata muso ta muso mi dunya chini ba kuna e nyaboni ba ka tinya fe i nyaboni ba ka fomu ke ka sora na la ko mambo aka seri ko mambo aka la sranya mambo e yo furu kana do ika sokono i kara mo den to i celibarato islam den to e ba fo muso elomina ko islam aka ba fo kontake ka sora iba i ka lon ka tumbete no i ka lon ka tumbete i ka lon ko muso kunte silamɛya kɛla i k'a lɔn k'a kun tɛ ijabu ta la i k'a lɔn k'a kun tɛ sutura ta la mais i y'a furu dɛ n balimacɛ i y'a furu o la jɔn bɛ jɔn bɔ ko la jɔn bɛ jɔn bɔ ko la toi tu es égaré elle même elle est égarée comment vous le faites alors qu'il y a un Dieu qui est là qui va nous juger donc comment vous le faites je veux savoir. Il y a un Dieu qui est là qui va nous juger. On va retourner à Dieu. On va vivre en bas de la terre. Parce qu'après cette vie de cette dunya-là, on sera en bas de la terre. Ça, c'est une autre vie là-bas. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'elle est égarée, toi-même tu es égaré. Donc, Abinako Ketchorodi. Abinako Ketchorodi. Et encore, non seulement vous êtes égarés, vos enfants aussi seront égarés. Vos enfants aussi, ils seront égarés. Parce que pourquoi? Madame est égarée, monsieur est égaré. Dina koto luta sokono. Selikmato luta sokono. Kasoro slame deuno. Molu yetu abuya le choisi. Olu yetu abuya l'État. Donc, selikmate fo deunye. Kalankmate fo deunye. Olu yeratino ka seli sokona long. Otina ka kurana kalan. Otina ala koke. Donc, fanate nake. Donc, vous êtes tous égarés dans la maison. Mbalmanche, mbalmamuso. Slaméa, olebe là-bas. Soutra tali, olebe là-bas. Je n'ai pas encore fini à Soutra là, hein. Je vais faire fourou d'ambé là-haut. Mais je n'ai pas encore fini à Soutra. Parce que trop, c'est trop. On voit trop de conneries dans la rue. Dans le mois de carême là même, c'est pas possible. Ibe slamé donye, fani kolondo na kuna kolombla là. Tchèoube souna. Musokoroba obe suna ou temetela obo kumaji obe bri obo kumaji tellement qu'ils ont honte tellement que obe sra ya sun kana chien slamede mako atesra alanye ata joro amalon ka foka be ka mo ka sun fataraba ka bla atalon ka be ka jurumu che katara ne ba ne fao c'est-à-dire sra alanye sungalo ban na sra alanye sungalo be bana yere sra alanye atotere tan labani sra alanye iyere di alama kurana kalan iyere di alama ala wele iyere di alama duawu ki yere ye ala wele nyaji boka di alama ala bi jusukun yelema yani teletani be laba ala bi jusukun changer yani teletani be laba no tabe gbande e teseli i muso teseli i don si teseli ete na sutrata i muso te na sutrata sutra kuma fana te na fo demisenu ye aka gelede anama beke mouye parce que toi tu es égaré tu n'as pas cherché l'islam tu n'as pas cherché c'est quoi qui est Allah la femme que tu as mariée aussi elle est égarée elle aussi ne connaît pas Dieu elle n'a pas cherché Dieu elle n'a pas cherché à connaître Dieu donc jufa fly na to bon kono eta kwa be furu kono mais ate ala kokela ni ala bola au ka villa ala bola au ka furu la mune be na kei mune be na toyi adun laban ye ala ye ala dun ko nya o dame au kelengele na bela jele me na ne soro ya a bebe segine alama donc e ka lu kono e ka bonge nazara luye e ka bunke to abusoye seli kuma te fo ika so ijabuta kuma te fo ika so i musote na ijabuta ile rete na ta seli i musote na seli don fana même chose achiti na dom blasra fana kan Allahu akbar alu bena okoke chogo di kiyama okobe na ke di kiyama aye gbere slame ulade aye gbere alala aye gbere ala ko fo yoro la mbe kuma na aye gbere ala ko fo yoro la aye gbere ala ko fo yoro la
dunya ni te laban a bɛ na laban comme foyi ma kɛ a si tɛna to a kɔnɔ a tɛna to a kɔnɔ dɛ o la n balimamuso a y'a essayer a y'a essayer dɛ a y'a essayer a ye miiri ko ala ye n dɛmɛ n fana ye se ka hijabu ta a ye n dɛmɛ n balimamuso i yɛrɛ dɛmɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni min ye i k'a lɔn wa i laban miiri ko kaburu bɛ yen miiri k'i bɛna datugu dingɛ nin kɔnɔ i kelen pe tolonkɛ dabila miiri ko fɛsɛfɛsɛli b'i kɔnɔna ko siratu tigɛlenw bɛ yen miiri o la n balimamuso an bɛna bi ta baro lɔya an bɛna bi ta baro ban yan inshalahu n'ala sɔnna sini walama sinikɛnɛ an bɛna fɛrɛ ɲɔgɔn baro ma tuguni inshalahu an bɛna fɛrɛ ɲɔgɔn baro ma sini ou bien sinikɛnɛ an bɛna hijabu continuer a bɛna bara la an bɛna hijabu continuer mais sini inshalahu vraiment sinikɛnɛ donc n bɛna bi ta baro lɔya kama sɔrɔ ne yɛrɛ sɛgɛla inshallah et puis lanzara fana alhamdulillah a bɛ tɛmɛ n'an fɛ donc an bɛna baro lɔya aw ni ce ani baraji ala ka sutura tali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka sutura tali nɔgɔya an ye dɛ an balimancɛw ala ka yɛlɛmali k'aw ye n'a taara su tan seliyɔrɔ la a y'a bolo jan ala ye ala y'a wele a y'a lawele ala b'a jaabi ala y'a wele a ye ala wele a b'a jaabi n balimamuso min bɛ fɛ ka sutura ta c'est le moment a y'a lawele a b'a dusukun magaya k'a nin ta ka bɔ duɲa kan k'a kɔ don duɲa na o la n balimamusow ni n balimancɛw n bɛna bi ta baro lɔ la hakɛto bɛ kumakan kan inshallah ni y'a ka jɔnmuso ye ka na aw ladi sutura kan inshallahu n'an ye sini bila an si kɔnɔ walama sinikɛnɛ an bɛna débat ta tuguni inshallah o la an bɛ kuma dɔn yan inshallah yafama bɛ kumakanw kan ala y'an ya bato bɛɛ lajɛlen mina su mun donna ala k'a mina bato mun kɛla ala k'a mina ala k'an bɛɛ kankɔrɔya ka bɔ tasuma la ala ka ni tele tan laban nin wallahi ala ka bato minɛ ka hinɛ an na k'an ya seliw minɛ k'an ya suw minɛ an ye jurumu ko mun kɛ kɔrɔlen n'an ɲinɛna kɔ an ye mun yɛrɛ kɛ n'an bɛ k'a kɛ hali bi sa ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma an y'a safile mun sala an y'a safile mun tagala minnu kɔnna ɲɛ ala ka hinɛ o la anw yɛrɛ fana bɛna taa ala k'an hinɛ an yɛrɛ la fana k'an ta lon kɔnɔ tungaradenw bɛ tunga ɲafɛ tungaradenw bɛ tunga ɲafɛ wallahi ala ka bɛɛ kuma bɔ ala ka bɛɛ kuma bɔ papier tɛ mun bolo ala ka sɛbɛn d'u ma papier tɛ mun bolo ala ka sɛbɛn d'u ma den tɛ muso mun bolo ala k'u sɔn den na furu tɛ sunguruden mun bolo bɛ furu ɲinina ala ka furu d'a ma furu yɛrɛ cɛmisɛn fana bɛ furumuso ɲinina ala ka furumuso ɲuman d'a ma ala ka alijinɛdi an bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ baara bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ alijinɛ ɲini de kama ala ka alijinɛ di an bɛɛ lajɛlen ma o la an baw an'an faw a ye hakɛ to n ye ka yafa n ma inshallah n bɛ kuma bila yan azabilayi taala tawfik masalamu wa rahmatulahi wa barakatuh